Pwede na guys. Pichi. Eh, mas kung ano guys, oh, gardinero guys. Wow, pwede na. Nag-harvest na tayo ng mais guys. Ang gulang na yata to guys. Pwede na guys. Gulang na guys. Ah, pwede na to na. Yan guys, oh, mais tayo guys, oh. Yum, yum, yum. Daming galing sa mini farm natin guys. Dahil sa mini farm natin guys, oh. Pan kam 1 point. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, dalawa, siyam, 14 lang. May natira pa dun. Dami na. Ilagan na natin yan. Gaan. Ano natin guys, ramutan natin guys. Ang kukupit natin. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, yum, that Masyadong lalaki. Ito?